डॉक्टर विभास गुरुदेसाय, फ्रांसिस कोएलो, आमचे स्टेट प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर, महेश सातेरकर. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हळ्यार काल सगळ्यांक बरी खबर तुमकां मेळ्ळी. अक्षय तृतीयाच्या दिसा, परशुराम जयंतीच्या दिसा आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवाल जी हांकां इंटरिम बेल मेळ्ळी. आज खरें म्हळ्यार देशभर तापमान खूप वाडिल्लो आसा, गरमी आसा, पूण कालची जेन्ना खबर आयली तेन्नाच्यान बीजेपीचे लिडर फ्रॉम नरेंद्र मोदी टील द कार्यकर्ता सगळे थरथरता आनी हे थंडेन कुडकुडना, हे भयान थरथरता. तुम्ही सगळे जाणा की ही जी केस लिकर स्कॅम आसा ती एक काल्पनीक केस, तातूंत कांयच पुरावे नासतना आमच्या लिडराक तांणी अरेस्ट केल्लो. फक्त एकूच कारण आशिल्लें की इलेक्शना वेळार अरविंद केजरीवालाचो आवाज बंद करचो म्हणून. एकूच कारण आशिल्लें आनी कांयच कारण नाशिल्लें, कित्याक ते भियेता जशे तरेन अरविंदजी केजरीवाल कॅम्पेन करता ती बीजेपी खूप म्हारग पडटा म्हणून ताचो आवाजूच बंद करपाक ताका जेलीन घाल्लो. आनी फक्त आवाज बंद केलो ना, आमी पळयलें की पयले 23 दीस ताका इतलो छळ्ळो आनी ताका इन्सुलीन सुद्धा, जेन्ना ताची शुगर इतली वाडली तरी ताका इन्सुलीन सुद्धा दिवना आनी ऑलमोस्ट हिज लायफ वॉज एट रिस्क. आमकां कोर्टान वचून ऑर्डर घेवची पडली तेन्ना ताका इन्सुलीन दिलें. म्हणजे हे अरविंद केजरीवालाक इतले भियेता की ताजो फक्त आवाजूच न्ही, ताजो श्वास सुद्धा बंद करपाक ताणें प्रयत्न केलो. पूण जशें म्हणटा सत्यमेव जयते, आज अरविंदजी केजरीवाल जेलीच्या भायर आसा. आमी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतात आनी आता म्हाका दिसता हे इलेक्शन उरूंक ना, हे आता एक आंदोलन सुरू जाल्लें आसा. जशें अरविंदजी सदांच म्हणटा, जेन्ना तानाशाही बंद करूंक जाय तेन्ना फक्त कोण एक दोन लिडर झुजून तानाशाही बंद जावची ना. काल तांणी जेलींच्यान भायर येवन पयली शब्दां म्हणी ती म्हळ्यार देशाचे 140 कोटी लोकांनी हे इलेक्शन एक आंदोलन कशें लढून ही तानाशाही बंद करची पडटली. सो वी वेलकम दिस डिसिजन. वी आर व्हेरी हॅपी. आमी पयलूच प्रेस कॉन्फरन्स सांगिल्लें की आमकां कितले त्रास जाले आमच्या लिडरा शिवाय कॅम्पेन करपाक, तरी पूण आमी काम केलें आनी फुडलें सांगपाक हांव मागता आमचे स्टेट प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर. जशें हांवें काल सांगलें, फ्यू मिडिया पीपल काल आमची बायट घेतली, पण आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फरन्स घेवया म्हणलें, कारण प्रत्येक जाणान सांगलें की तुमचें सेलिब्रेशन चालू जालां जाल्यार सेलिब्रेशन मातशें तरी बंद करा आनी आमकां येवन मेळा म्हणून. सो दीस इज, आय मीन, माय स्मायल सेज इट ऑल. काल म्हजो बर्थडे आशिल्लो आनी त्या दिसा इनफॅक्ट असो न्यूज येवप, दीस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आय एवर गॉट इन माय लायफ टायम. मी सदांच सांगतालें की डिक्टेटरशीप किंवा जे दादागिरी करता ताजो अंत एक दीस आसताच. खंयय पळयला आसतलें तुमी, वेदर इट बी जर्मनी ऑर एनीवेर, ती तानाशाही, सालाजारशाही किंवा जाका आमी डिक्टेटर म्हणटा ते खंय ना खंय तरी एक दीस तांचो अंत आसता. म्हाका दिसता आज भारतभरान जेन्ना बाब अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्ना जी नेगेटिव्हिटी बीजेपीक आयली तातूंतल्यान जो राग निर्माण जालो लोकां मदीं, तो राग काल खुशेन लोक भायर सरले. दिल्लीन काल दिवाळी साजरी केली गेली जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हो जजमेंट ऑर्डर पास केली इंटरिम बेल दिवपाची. इट्स अ व्हेरी हिस्टॉरीक डिसिजन, कारण हांव एक ॲडव्होकेट आशिल्ल्यान आमी अशें प्रेसिडेंट केन्ना अशें पळोवनाशिल्ले. द वे सुप्रीम कोर्ट हॅज इंटरप्रेटेड लॉ टू ग्रांट दिस इंटरिम बेल, इट शोज that Supreme Court has upheld democracy, Supreme Court has upheld law, and Supreme Court has realized की डिक्टेटोरियल जे गव्हर्नन्स आज भारतीय जनता पार्टी देशभरान हाडला ते खंय तरी बंद जातले जाल्यार डेमोक्रेसीक वाटोवपा खातीर कोर्टाक इंटरफियर करचें पडटलें. ते कालच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून आयलें. आज आमी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म पळयत जर बीजेपीचे, म्हाका एक हांसूंक येता एकटे सोशल मिडियाचे जे पोस्ट आयले ताचेर पळयत जाल्यार. इनफॅक्ट तांकां जो मनांतल्यान राग आयला ह्या ऑर्डरीचो तो दिसून येता. कांय ॲडव्होकेट आशिल्ले तांचे स्पोक्सपर्सनांचे आज हांवें ट्वीट पळयले. दे आर ट्रायिंग टू से दॅट एवरी पार्टी अदर दॅन भारतीय जनता पार्टी इज करप्ट, पण भारतीय जनता पार्टी कितली करप्शनान भरभटल्या ते पणजेन दिसून येता. आज पणजेची परिस्थिती आसा आनी खंयच्याय रस्त्यार डावो घे वळण जाल्यार उजवो घे वळण,
प्रत्येकाक दिसता रोड क्लोज फॉर डायव्हर्शन, तुमकां दिसता रोड क्लोज इज फॉर डेव्हलपमेंट म्हणून. They have closed these roads to make their roads or to make their path for corruption or towards corruption. BJP has diverted roads for opening their roads to corruption आणि हे दुसऱ्यांक ज्ञान दिता. आम्ही काल त्यांच्या स्पोक्सपर्सनान दिल्ले ज्ञानूय पळयले आणि त्यांचे अज्ञानूय पळयले. ताजेरूय हांवें काल एक स्टेटमेंट केल्लो, परत म्हाका करपाचो ना. पण ज्या तरेन हे लोक भितरल्या, अमित शाहचे काल रिएक्शन टू अ नॅशनल मिडिया चॅनल ऑल्सो इज ती बोलकें आसा. वॉट एवर दॅट ही सेड, ही वॉज व्हेरी एंग्री वेन ही वॉज क्वेश्चन and he said it is interim bail only. पण आज तांकां जो भंय निर्माण जाला, तांकां भंय निर्माण अशाचो जाला की तांणी जे आज चलयला ते फाल्यां आपल्या कडेन घडत काय म्हणून. कारण एक रूल आसा, सदांच म्हणटा की आयज म्हाका फाल्यां तुका, आनी नियतीचो जो नियम आसा तो वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आनी कर्मा जी करतात ती कर्मा खंय तरी भोगचीच पडटा आनी ती भारतीय जनता पार्टीक भोगचीच पडटली. आणि ते काल जे रिलीज झाले तातल्या लोकांचो जो उत्साह आसा, जो उत्साह सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन आसतलो 14 तारखेक आणि 25 तारीख दिल्लीन आसा इलेक्शन. आणि दिल्लीचे जनतेन काल जे सोहळे मनयले ते पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसूंक लागला. अजून पर्यंतचे जे तांचे लिडर्सांचे जे कमेंट जर तुम्ही वाचत आयकत जाल्यार इट इज सरप्रायझिंग. आज एक हांवें एक कमेंट वाचलो, आज एक पोस्ट पळयलो हांवें. The person is trying to justify the Revanna म्हणून आसा तांचो. That person has escaped India on a diplomatic passport when he has made 2,779 videos of him raping women. आणि ताजो हात वयर धरून मोदीन मतां मागली ताका मत दिवचें म्हणून. तशेंच तांणी त्याय मनशा खातीर मत मागले जाणें शेतकऱ्यांचो गाडी चडयल्ली, ताच्या शेतकऱ्यांचेर गाडी घाल्ली, ताजो हात वयर करूनय तांकां तांणी मतां मागली. सो हे जे ज्ञान दिवपी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे हांगाचे भक्त, तांकां भक्त हांव असल्या खातीर म्हणटा, तांणी भक्त म्हणटा पळय त्या वर्डाकय एक वायट स्वरूप दिला. कारण तांची भक्ती अशा लेवलाक पावल्या की ते अंध जाल्या. आनी ह्या अंधत्वांतल्यान जे ते स्टेटमेंट करता, जे करता तातल्यानूच तांचो भंय तांकां लागला हे दिसून येता. वी आर सेलिब्रेटिंग release of democracy. We are celebrating release of people's power. We are celebrating release of honesty. जी आज भारतीय जनता पार्टी बंदिस्त करपा लागिल्ली ताजी रिलीज जी जाल्या ते सेलिब्रेशन आमी करता. and this celebration will continue. We may have to go back to jail on 2nd, or we don't know whether further orders on merits will come as soon as possible. पण आतल्यान एक गोष्ट सिद्ध झाली, जसे आमचे वाल्मिकी बाबान म्हणला तसे सत्यमेव जयते. We'll just complete कोणी प्रश्न हांव घेता. So I just want to say thank you to all the Aam Aadmi Party volunteers, all the Aam Aadmi Party office bearers. You know, when they had put Kejriwal behind bars, त्यांना आख्खे लोकांक दिसलेले की अरविंद सराक भितर घातला म्हणून बाकीचे पळय आमचे सगळे ऑफिस बेरर्स आहा, कार्यकर्ता आहा, ते सगळे डावन पडटले म्हणून. पण आख्ख्या गोंयान पळयला हे आख्खे इलेक्शन सर भितर आहलो आनी आमच्या लोकांनी बरें काम केलें, भायर सरले विदाउट feeling that our leader is in jail, without feeling sad about it, without mourning that fact that he is behind bars. आमचे पळय सगळे लोक आहा त्यांनी भायर येवन बरें काम केलें म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. वी ऑल्सो थँक द पीपल फॉर देअर प्रेस. आमी भायर सरलेले पळय तेन्ना लोक बीजेपीचो लोक आमकां सुद्दां म्हणटालो की ताका भितर पळय घालना ते सारकें न्हू, आनी आमी म्हणटा आमी मागता देवा कडेन की ताका भायर जेलींतलो भायर काडटले म्हणून. So we want to thank all the people for their prayers. We want to thank the Supreme Court for an amazing judgment. Interim bail आमी मागूंक नासली, पण त्या जजानूच ती interim bail suggest करून त्या जजान interim bail दिली, because the proceedings for the case is being fought, that his arrest was illegal. The illegal arrest case is going on. त्याची hearing चालूच असतेली. So that case, that matter will go on, but the fact that the judge on his own has given us interim bail is a huge deal. This doesn't happen very often, and it has happened in our case because of the ill ways that the BJP had used. So I would just like to thank all our volunteers across Goa, across India, that they kept the work going. Our leaders like Sanjay Singh, our leaders like Atishi, they came forward, they filled up the void.
our volunteers, our karyakartas, everybody did a fabulous job in these 51 days that sir was not around. And this just shows the resilience of like Aam Aadmi Party. We might be a smaller party than the two larger parties in India. We might have lesser people, but the amount of work and the amount of passion and vigor that our volunteers have, I would just like to salute that and say thank you to that. And now that our Supremo is back, we are extremely even more overjoyed and excited to continue the work that we've been doing. Interim bail किती आहे, regular bail किती आहे? नाही, कसं असतं, when the matter is being heard on merits, interim bail usually grant करता. Interim bail is usually granted in normal course by the courts. ज्यांना कोर्टाक दिसता की there is a reason that this arrest is kind of illegal. And prima facie court जेन्ना believe करता की protection दिवपाक जाय म्हणून normally arrest करच्या पयली interim bail दिता. पण हांगा he was already arrested. So pending the hearing on merits, when interim bail is granted, it shows that court believes that the arrest prima facie is illegal. म्हणजे on the face of it he arrest illegal दिसता म्हणून interim bail दिता. This is the precedent. आणि more particularly हो जो कायदो amend केलो भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना PMLA जो amend केलो, अंडर PMLA तांणी असो तरेन amend केलो की विरोधकांक भितर उडोवपाकच हो कायदो केला असो की बेल मेळप न्ही. आणि त्या कायद्या अंतर्गत अशी इंटरिम बेल मेळप आणि ती बी सुप्रीम कोर्टान दिवप इज अ प्रेसिडेंट लेड डाऊन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फ्युचर. So this is something that is unheard of, unusual, and this shows that the Supreme Court has lived up to the expectation of people's faith in judiciary. It is very clear, and it's a very clear precedent which has been laid by the Supreme Court that की खंयच्या dictatorial government in a democracy they will not allow them to take over democratic process and democratic setup by arresting opposition and kind of having a dictatorial regime in the garb of using laws for arresting opposition. जे हांगा दिसून आयिल्ले की जो आमचो लीडर आसा ताका तांणी प्रत्येक ऑपोजिशन लिडराक तांणी तशें केलो. पण आज आमी एकच प्रश्न भारतीय जनता पार्टीक परत करता, जो रेड्डीक तुमी 70,000 कोटी म्हणून घोटाळो केलो म्हणून सांगले ताका भितर कित्याक कळना. पयर पावसकाराक तांणी घोटाळेबाज म्हणून इलेक्शना पयलीं काडिल्लो. It was a gimmick because to make a false narrative की आम्ही करप्ट मनशाक काढलो, पण चीफ मिनिस्टरान स्वतः वेंग मारून ताका घेतलो. So that means this government, obviously people should open their eyes and see it. Election is over today as far as Goa is concerned, but Goa's future does not end here. Goa has lot to achieve in future, आणि गोंयचे जर करप्शन लोकांक खंय तरी दिसना जाल्यार I am feel sad about it because as a politician आम्ही प्रयत्न करता परत सांगपाचो की सत्तेंत रावपा खातीर भारतीय जनता पार्टी खंयच्या लेवलाक वचपाक शकता. पावसकारा सारख्या मनशाक जाका तुम्ही स्वतः करप म्हणलो ताका तुम्ही घेवंक शकता. माविन गुदिनेचेर इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम चालू आसा, पण आय एम सरप्राइज दॅट दे आर नॉट एबल टू सर्व समन्स टू द विटनेसेस which is very surprising. पण हांगा बाबुशाचेर जर केस चालू आसा थंय दे आर ट्रायिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स टू गेट द विक्टिम्स. सो तांच्याय भितर जे आज भितरले दिसता पळय ते आमकां दिसून येता. सो दे आर ट्रायिंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर अनदर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एज फार एज पणजी इज कन्सर्न. आणि हे सगळे जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो नीती आणि नियत दिसून येता. आमकां तरी हे 100% दिसता. इट इज देअर हाऊस, इट इज देअर फॅमिली दॅट दे हॅव टू डील विथ. ऑल आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ऑल आर करप्ट. पण सम आर लेसर करप्ट, सम आर मोर करप्ट. सो एक लेसर करप्ट, मोर करप्टाक हांगा ते स्विच करून आपल्या भितर कशी लिडरशिप कशी घट्ट धरून दवरप ते भारतीय जनता पार्टीन जर पुस्तक बरयलें जाल्यार एक इट विल बी अ बेस्ट सेलर फॉर क्रिमिनल्स. अमित बाब, काल गिरिराज जे आसा स्पोक्सपर्सन बीजेपीचे त्यांचं एक स्टेटमेंट आलं की जे बेश्टेच खुश जाता म्हणटा तुम्ही इंटरिम बेल मेळ्ळी ती म्हणटा ते कॉन्विक्टेड जे क्रिमिनल्स असता तांकां मेळटा म्हणटा जाल्यार तुम्ही कित्याक खुश जाता काय म्हणटा. काल सांगिल्लें हांव परत एकदां सांगता, अज्ञानी लोकांनी भाष्य करचें न्ही कायद्याचेर जेन्ना कायद्याचें ज्ञान नासता. आणि आज परिस्थिती लिगल डिपार्टमेंटाची तांची अशीच जाल्या कारण हायकोर्टान ज्यो बड्यो आज सरकाराचेर पडटा आणि ज्या तरेन धंद्यांची वाट लागल्या सरकाराच्या अनास्थेक लागून, सरकाराच्या विकनेसाक लागून, सरकाराच्या वीक लिगल डिपार्टमेंटाक लागून ती परिस्थिती लोकांचे धंदे आज बुडटा. तेच हांच्या अज्ञानान दिसून येता. वेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, वेन एन अक्यूज इज कन्विक्टेड, ही इज सर्विंग टर्म, ताका पेरोल दिता. पेरोल इज फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम. Mr. Kejriwal is not a convicted criminal. It is a charge sheet, it is a matter of charge. And they करतले ताजेर. Interim bail is something that cannot be compared to conviction. So
अज्ञानान तांणी जे केला स्टेटमेंट पळय म्हाका हांसकय दिसना, कारण वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाळी सेलिब्रेशन करता आसतना रावणाक खंय तरी दुःख जाताच. जे जे वायट ज्यो शक्ती असता तांकां दुःख जातात आणि ते दुःख जाल्या उपरांत तकलेचे आणि जिबेचे ताण कंट्रोल उरना. तोच दिसून येता तांच्या स्पोक्सपर्सना मदीं, तांच्या भक्त तांची जी हे आसा. इनफॅक्ट आय वॉज सरप्रायज की म्हज्या त्या स्टेटमेंटाचेर हांवें पयले इन गोवाचे तुमचे जे चॅनल आसा ताजेर दे बिकम अब्युझिव्ह. युजली आरजी सपोर्टर्स यूज टू डू इट. आज भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर्स जे सपोर्टिंग स्टेटमेंट आसा तांकां गाळी मारतात. गाळी कसल्यो विच आर व्हेरी बॅड. आय कॅन इवन अटर दोज वर्ड्स विच शोज भारतीय जनता पार्टी कितली भितरल्या ती. IT सेल ऑफ भारतीय जनता पार्टी युजिंग डेरोगेटरी फिल्दी वर्ड्स ऑन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म शोज भंय दिसला आणि भंय दिसपाकच जाय. कारण भया शिवाय हांची जी परिस्थिती आज जाल्या, हांचे करप्शनाचे लेवल इतले फुडें पावला की हांकां भंय दिसपाकच जाय. कारण हे सगळे 31 भितर वतले, हाचे बद्दल कोणाकच डावट वचपाक जायना. Court has set the date of the return of Arvind Kejriwal to the jail. So this was not rightful custody. See, basically, as I said, interim bail is granted when the court believes that that arrest which is done is prima facie on the face of it is illegal. As world's media, I'm not just talking about national media, has today covered this and said and come out and openly said and supported this order. World's media has taken cognizance of this order, which shows that Supreme Court, which is the apex court and is the just precedent over Bharata, that has interpreted this as something that does not come to terms with the legal process. तुमच्या दिसता ते मातशे बेगीन सुटलेले जाल्यार गोंयाक कितें फायदो जावपाचो गोंय इलेक्शनाक? पण तांचे एब्सेंस इज ऑलवेज समथिंग दॅट वी मिस अँड वी मिस इट. बट तांणी आमच्या भितर अशी विचारशक्ती करून दवरल्या, अशें तांणी अरविंद केजरीवाल लाखांनी भारतभर निर्माण केल्या की ते खंय आसूं, ते कितलेय जेलीन घातले तरी आमचो विचार बदलचो ना. आमी गोंयान जे काम केले तुम्ही पळयला आसतलें आनी हांव परत एकदां सांगता. Even though our candidates were not contesting this election, it was India Alliance's काँग्रेसचो आमचो उमेदवार आशिल्लो, पण आमी आमचो स्वताच्या पार्टीचो उमेदवार आसा अशें करून आमी काम केलें. आणि इट वॉज एव्हिडंट अँड इट इज कम आउट ऑन रेकॉर्ड फ्रॉम पीपल सेइंग दॅट आम आदमी पार्टीन काँग्रेसपेक्षा जास्त काम केलां म्हणून. सो तातल्यानूच तुमकां दिसून येता की आमची जी लिडरशीप आसा ती विचार तांणी जशे तरेन आमचे सकयल पावयला, तो विचार तांणी इतलो डीप रुटेड आमच्या भितर केला की ही हॅज honesty is our politics, education is our politics, schools, health model, development model is our politics, and this politics of development which is inculcated in us, that cannot change whether he is in jail or he is out of jail, because तांचो केजरीवाल म्हणून जो विचार आसा तो हांगा तुमकां दिसून येतलो आनी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं दिसून येतलो. उत्साह इतलोच आसा की आज आमचो लिडर आमचे बरोबर आसा. भायर ताजो आवाज तुमकां आयज एकाच्या मागीर आयकपाक येतलो. ही वील होल्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेसिंग नॅशनल मिडिया इन अबाउट आय थिंक इट हॅज स्टार्टेड अ मिनिट बॅक. ते तुमी पळया आनी तांचो आवाज आयका, कारण तातल्यान जी शक्ती आमच्यात येता न्ही ती शक्ती खंयच्यानूय येवपाक शकना. आमी केजरीवालाचो परिवार म्हणून सांगना, आमी सांगता आमी आम आदमीचो परिवार म्हणून. आज भारतीय जनता पार्टी आसली, भारतीय जनता पार्टीचें नांवूच खंय गेलां. आज प्रत्येकाच्या ब्रॅकेटान आसा मोदी का परिवार म्हणून. पयली संघ का परिवार आनी खंयचो खंयचो परिवार आसतालो, आज मोदी का परिवार जाला. सो मोदी फाटल्यान हांचे कितें जातलें तें कोणाक खबर ना, कारण भारतीय जनता पार्टी आज हॅज फॉरगॉटन इट्स बेसिक क्रक्स ऑफ वॉट वॉज द रिजन वाय भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड अँड द एंटायर रूट ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. जे भारतीय जनता पार्टी पयलींची आशिल्ली ती खंयच उरूना. इट हॅज बिकम भारतीय करप्ट पार्टी. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड मोदी का परिवार. थँक्यू. So you mentioned that Congress have not done the work. No, I'm not saying Congress has not done. त्यांच्याचो We have done more work than Congress, and I will be on हे record. तुम्ही गोंयचे सांगता काय? गोंयान म्हणटा तुम्ही. So why you think that is so? No, why I think is that is something that you should ask them, but we were more enthusiastic. आम आदमी पार्टीचे लीडर्स असो, आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर्स असो, आम आदमी काँग्रेस इज अ लार्ज पार्टी. People get upset if somebody is given ticket. That is common in any larger party. ते तुम्ही बीजेपीच्या फाटले दिसांनी आरोपय पळयले, तांणी बाबू कवळेकाराक विकून दिलो. ही परिस्थिती आसा. अशें तांणी खुबशे लिडर्सांक विकून दिले, पूण हांगा तरी इंडिया अलायन्सान कोणी कोणाक विकून दिवना. वी आर सेइंग दॅट वी डीड बेटर जॉब दॅन काँग्रेस डीड बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक आवर ब्रदर्स विन.
Simple as that. We are not saying that they have not done good job. They have done good job. Everybody worked in tandem like a team. It was a team effort आशिल्लो. This was like IPL team. म्हणजे खयचे different आदले players आशिल्ले भितर. But we played like one team and I think we are going to win this series. तुमचे एफर्ट सोडा. खंय तरी दिसता. थँक्यू. Thank you. Thank you.